Edition sa pulong-pulong sa Dabawenyo. For our start na sa start na ta kay naa naman si Konsehal Ibuyan. Konsehal, good afternoon. Kuhaol na unta namo imong opening statement sa. Hello. Hello, maayong udto sa tanan. Okay? So, natakaron sa ato ang second na po ba ngayon, sir? Second pulong-pulong sa Dabawenyo. So, first of all, thank you everyone for being here today. We're very appreciative no sa support sa ato ang friends from the media, and so we can properly relay kung unsa pod ang ato ang mga initiative sa konseho no para sa katawhan sa Tibuok, Davao City. So again, thank you and salamat sa inyong tanan. Alright. Any questions from our media friends? Okay. So, thank you, ma'am, for the question. So, my committee is from the Committee on Government, Enterprise, and Privatization. So, daghan na pod kayo tag na-meet ng mga stakeholders sa mga nilabay nga adlaw. We were able to talk with our City Economic Enterprise. We were able to talk with the Davao City Investments Promotion Center o sa to ang mga department heads o mga city heads nato. So, good morning, Sir Al, Councilor Al. So, as part sa ato ang mga initiative sa atong komitiba, ma'am, we created a comprehensive analysis sa kung unsa ang ato mga possible improvements pag-abot sa ato ang mga city-owned economic enterprises. So, ang atong pwede buhaton ana, ma'am, is that we will create a comprehensive plan on how we can increase the city's revenue. Kay mao man gyud na ang focus sa atong komitiba, how we can better utilize our city's assets and how we can create public and private partnerships sa pag-abot sa boosting investments diri sa ato ang city. So mo to siya to mga initial nga mga plano, ma'am. Unya ang meat ra gyud ato in a nutshell is how we can improve the city's revenue as a whole. So thank you, ma'am. Alright, before we do the follow-up, let's get the opening statement from Councilor Alrayan Alejandre. Thank you, Sir Ben. And friends from the media, mayong hapon. I think this is my first invitation for the 21st Council in this Media Forum. So, mayong hapon. I'm Councilor Ryan Alejandre. I am handling now the committee, chairperson of Committee on Cooperative and People's Participation. No? This is my first time to handle this committee after so long that I am the committee chairperson of tourism since I was installed as a councilor last 2010. So it's very challenging. It's ways forward to work with our city co-op. No? So medyo excited po ko for this 3 years and together with the leadership of acting Vice Mayor Rigo Duterte. No? Lipay po kong very young and dynamic and has many plans for the Davao City. Thank you. Alright, follow-up. Yes, ma'am. Again, concerned with atong city with ang atong committee as regards government enterprises, no? So, just a basic overview for everyone. Our city is generating income pag-abot sa to ang mga public markets, natay mga slaughterhouse operations, and we have rentals and leases, no? So, ang ato, ma'am, is how we can improve the effectivity and efficiency ani nga mga initiatives. So, ang concrete nga ato mga buhaton ana is again, I will go back to what I said earlier, that we have to make sure that na proper utilization, meaning kung unsa ang ato ang mga assets na pwede pa nato gamiton, ma'am. For example, naatay mga properties na pwede pa nato butangan og usage ba. For example, pwede ba nato butangan og kanang marketing space, ad space,
napabatay mga properties na pwede na to ipa-lease out or pwede na to buhatan o public-private partnership na tukuran sa private o kanang possible operations nila. So mo to mga gina-explore ma'am ng mga possible additional revenue for the city. So karon ma'am, actually that's a good question also. Ang amoa karon is we are currently conducting an inventory. An inventory meaning we create a listing of all the city's economic assets of possible utilizable properties. So nata diha nga stage ma'am, and we are constantly communicating with our stakeholders to see how we can improve the utilization of those assets. Yes. Actually, gwapo ang evaluation, ma'am, no? Just a basic number. The city currently is the largest city no, sa tibuok kalibutan. But right now, we are only utilizing 8% of the city's possible land area. So, diligid ni tanan is the property of the city, but it gives us a great bird's eye view. A bird's eye view of what is the possible growth para sa tong city. And very exciting siya, ma'am. Kaya we can improve kung kana mga business opportunities for the private and the public sector if we can better utilize the resources sa atong city in terms of capital, labor, manpower, and the natural resources we have. In terms of land area, ma'am. Land area na to. Yes. Yes, kana ang structure gid na ma'am isa katong commercial nato, ang residential nato. It's because kadaghanan gid sa atong city is kanang forest area, natay agricultural area ana ma'am. So daghan patag pwede nga ma-utilize sa ato ang city. Alright, Armando. Sir, right now, sir, no, since ikaw na ang mag-chair karon sa Committee on Cooperative Development. Sir, unsa ba mga kinalangtaw nato ng mga legislations no to improve cooperativism diri sa tuwa sa Davao City, and of course pud no ang pag-develop pud or ang pagtabang sa to mga MSMEs diri sa tuwa sa Davao City. Thank you, Arman. Actually, the first thing that I done when I assumed office is I visited the office of City Cooperative, no, and familiarize doon sa operation nila. And I found out na there are about 4 offices also that I am working with. Isa diha ang City Agri. Next is ang City Agri, CSWDO o City Vet, no? And City Co-op. So these are the 4 offices. So ang ipangutana ang unsa man ang mga legislations needed, no? Na hinahanglan nila sa SP kasi we are more on the legislations. So they are presenting to me ang ilang operations na ako'y mga nakita dito na we need to amend. Number 1 is maybe, siguro ang mga loanable amounts, no? Mga loanable amounts na we need to address, napatasan. And second is, actually na buhat na itong murag one-stop shop no last time ni Councilor Dayap, maumangito na ay isa ka council who will approve all the applications. So that is a good step forward. And siguro, ano lang, no? A matter of, matingon ako, number 1 is mga loanable o katong mga needs na i-improve. Like example, sa City Vet, ang pwede ma-loan lang isa ka baboy, no? Ang pwede o isa ka baka, no? Anong isa raman, dili pwede duha, di pwede tulo, no? So mga ana ba, no? Siguro in times right now we need to level up also. So we are on the stage of again i-verify na ko ang mga cooperatives in Davao.
familiarization kasi ang gusto po ni Mayor Baste na i-equip nato ang mga cooperatives or people's organizations, no, to have livelihood para at least they will stand on their own na mukita na, and somehow we are linking to the online platform. I'm talking with the online platform right now. Di lang ko ma-mention of brand that they will help the co-op kung na ay mga products that they have, pwede nilang mabutang on their online platform, no? Sa market, murag ka na marketplace nila. So there's a good venue also, no? Sa ilahang kita sa syudad sa Davao. Ato ang co-op manggod is zero interest. So, ang kanang media, nada ba mo yung cooperative? So, pwede mo, as far as 1 million, there's no interest, zero interest day. So, maybe I encourage you to make a cooperative. Kasi ang ubang media sa ubang lugar diyan na cooperative. So, you can have a loan in our city para po sa livelihood program ninyo soon. Wala man may co-op diri sir, pero co-op daghan. Follow up na nga. Ano? Sorry ko. Second, nabanggit mo kaganiya ang mga people's organization. Akon ba ni particular ba ni katong mga former rebels na mga there were part of it, no? When I say people's organizations, like example, women's organizations, senior, inyo no? You will be considered as people's organization, pero you cannot go na mag-loan na dako ka ng mga gagmay lang na mga grants. Example, sa CityBed, City Agri, pwede mo. Pero if you want to loan on bigger amount, as far as 300, 500,000, zero interest for 3 years, you will have a cooperative, no? So, naalang tayo mga requirements diha sa ining regional cooperative, kalimot ko, CDA, no? And I'm sure you will be qualified. So, right now, aside from that, napoy mga livelihood program ato ang city co-op ug uban. Like for example, kamo ang inyong mga ears ninyo or naamoy gustong plano ng mga livelihood program, the city co-op can sponsor, no, perfume making, unsa pa ng mga making diha. So napuntay ana ng program. And baking, Vice Mayor Rigo, I spoke to him yesterday. He's willing to put a budget under his ADF, no, for next year na naay mga caravan of livelihood program together with the cooperative. So interesting kayo kay ganahan po siya to really equip sa ato ang mga associations in the different barangays. So after nimo nag-meet with the city co-op, no, and Last na. Isugeto moderator, no? Since na after nimo na meeting ang city co-op, sir, unsa ba ang mga imong explain pero unsa mga legislation na nasa imong mind na karon? Sabi na ko pag-explain. They want more budget. More budget. Yes. Kasi I thought gani dako ilang budget. When I see their budget, makaana ko na murag kulang pa man sa isa ka kadayawan because I am used to the bigger budget, manggod. 2025 funds, pila na ilang budget? Nakalimot ko sa amount pero very small for a livelihood. Pero naama ko tayo ginatawag na to na trust fund. Kasi di ba loanable money. So katong manlala loan, ibutan to sa trust fund, tuyok to ang kwarta na ata sa mga 15 million. Pero sa ilahang manggong operation, it's very small, no? So they want to increase it and they want to seek help with me. So naman si Councilor Ragni, the mayor asked to have a one-on-one meeting with us, I think, August, no? So, this is about high time for us na inuna mo itong ang mga counterpart na department na duyon sa problema ninyo. Kay istoryahon na mo si Mayor one-on-one. No? So, gwapo po kay maka-direkta mi
in terms of suggestion. Aside from aside from the ELA that we'll be having soon, mga nitty-gritty in terms of operation, in terms of legislations, kay meeting ni Mayor, ana siya, I need your help. Kay dili pwedeng wala mo kasi you are elected, murag kamo ang, di ba? Yan na siya. Kamo ang mo tanaw sa counterpart ninyo na committee kung working or not. No? So lisod po na nga mo ang challenge kasi we don't want na makasabaan po ang department head, but we want to work with them hand in hand para at least ang progress, yun ni Mayor, ang progress sa department head will reflect to us, especially to the good mayor and the vice mayor also. Alright, Pastor Alan. Ay manindog ta. Ay good morning ato mga ludin ato ni mga councilors diri sa Kasunagwan sa Davao. Irag jud si Sir Alan. Ito nga kapamilya po nato ni. Maguna ko kay si Ragdi. Since nga kini ato ang committee, medyo challenging po ni kay in partnership with the private sector. Ang ako ang concern or nabatay pag-revisit sa ato ang situation sa Agdao Public Market, no? Kay knowing nga ang Agdao Public Market sa mga nindot nato dinhi nga public market kay air conditioned siya, pero still napansin nga empty siya, o di man siya empty pero naghalo, kulang, daghan gamay lang ang mga nagda-display dito. Ang reason kay mahal kuno kaayo ang rent. Bubatay plano nga i-revisit ang kini nga para at least lamang ma-entice ang ato mga negosyante nga So actually, Pastor, wapo to nga pangutanan, no? Kay last week, I came from a meeting with Pastor, di ba? Pastor. Di, lain man ko na iyang pastor. Oh. Pero mo to, last week, I came from meeting with Sir Maki, ang ato ang department head sa ato ang City Economic Enterprise. And nagyud tayo nga nga challenge, no? Actually, wapo tong point na imong na-raise, sir. Kay given man gyud sa nature sa ato ang mga public market nga nagay challenge pag-abot sa atong ginaingon nga second floor. Kaya I think based sa atong recent inventory, kaya nag-inventory man ta, na I think natay more than 80 ata itong stalls, but mostly sa taas to, sa second floor. So gina-revisit to na to, and I actually raised a suggestion ato kay when we say public market man good, it is a center point sa ato ang economic activity sa ato ang city. And naagid tay economic activity sa first floor, naagid to. Naagid to tong primary trading point. So my suggestion would be sa taas, why not we also utilize the available space on top? Natay possible spaces dito for commercial space. For example, kung ang usa ka food manufacturing company, they will have an outpost office there that they can directly see kung unsa ang status, kung unsa ang mga needs and demands ato sa ato ang palengke gyud, makita nila ba kung unsa ang actual gyud dito, nasa lay office dito. That's also a viable use para sa ato ang second floor sa ato ang public market. And also, sir, based po sa ato ang pag-study ato sa public market, is nagyapoy portion dito nga unfinished, nagyapoy portion nga dilapidated. Based on our discussion from the previous week, I think the budget from that came from the Department of Agriculture. So what we can do is also we can expand also kung asa ta pwede pa makapangita og budget ato para dito nga unfinished portion mabutangan pod nato og possible spaces na kung asa pod pwede mamaligya pod ang mga interesado mo renta og market stalls. So mao to ato mga initial discussions with the city economic. And I would like also to bounce off kung unsa tong gingon ni Cons Al ganina that we are thankful sa ato ang acting city mayor, si Mayor Bastek. Kaya niingon gud siya ato tong niagid sa meeting namo nga you will be the spearhead kung unsa man ang development sa atong city. Kaayo ko ana that we can raise these concerns kung unsa ay concerns sa ato ang mga stakeholders, sa ato ang department heads, maingon nato na directly kay Mayor. And I can say the same also para kay Acting Vice Mayor Rigo.
both of them are very receptive po kung unsa ato mga ideas, kung unsa ato mga concerns, ug unsa ang ato mga gusto i-relay no sa ato mga stakeholders. If I may add lang, Councilor Ragni, this is item or issue tackled before no sa moang 20th Council regarding the rent, regarding sa mingaw, in sa mga requests sa mga vendors. And one of the requests, mao lagi tayo nimo Alan na dito sa ibabaw mingaw, so they're requesting na pwede ba sila makabaligya on the different items, no? Solution magudana is we need to really amend the tax revenue code. So under the sa Yaha, kay Sir Ragni, and sa tuang Finance Department. So I hope it will continue, no? Kaya na naman yung mga committee hearing, I suggest, Councilor, pwede man na ninyo i-check tong record para at least masundan lang ninyo asa na ang level of following up the problem, because we are addressing that issue. Remember din mo, marag nagputo to sa social media, no, regarding that matter. So we actionan lang to. I don't know right now kung asa na siya na level sa committee level o asa na issue matter to resolve. And I guess the most important thing is the revenue code of the city. Kinahanglan ma-amend na nato para tong ingon ni Councilor Ragni and ubang mga suggestions nato, and even the fees could also be amended. Kung mahal ba kaayo siya, it could be lower, no? So I think this is high time, no, to really revisit it for this new council. And I know Councilor Ragni is very young and dynamic to address this issue, and I know all the councilors also will listen and to give their help and support with regards with this our public market, not only in the public market nato diha sa Agdao, but all other public market no sa second district. Maingon ta sa Tibungko, may maligya dito yung taon, no? So mga ana nga mga issues ba na unsa ba iPPP na lang nato. So we need to move forward, no? Again, going back sa giingon ni Councilor Ragni, gitagaan may og authority somehow gamay ni Mayor to really fast track everything. If na mga bagong ideas that we need to lay on the table, sige, no, basta for the betterment of the city. So wapo po ito nga time na iyahaming gimit. And again, amo ang assignment na mo, I think this August to, amo ang isa-isa ni Mayor sa naman tayo inyo mga gustong mahitabo sa syudad sa Davao. So that's very what do you call this, double time na mo, no, to really prepare our meeting with the Mayor. Okay. Salamat, councilors, no. Follow up lang kay Conchel Aldayan, na mention ko kanina nga target nimo nga dunay increase sa mga loanable amount, no. Mga pila ka ang mga percentage nimong balak nga ma-increase? Well, ang pinaka-ideal mag is 300,000, no? So, siguro pwede mo mabot og 3 to 1 million, no? Or 1.5 million, no? There's a zero interest kay labi na karon, inflation is very high. So, katong 300 manggod, that was 10 years ago. So, dili na gyud inana ka equivalent ang amount ba, no? So, dapat realistic po ang ato ang loanable amount dato sa ato ang cooperative. And not only that, also with the different kaning mga livelihood programs gani kay na naman po yung mga bagong mga life. We'd like to welcome Vice Mayor Rigo Duterte and Councilor Mons Militar. Vice. Vice. Dire na miskilid. Kasi na sila tanan kay slim man na sila. Slim na. Agay. Sorry. Namayat nami. Sige, so going back, paano ba isa? Yun, loanable amounts, and maybe we could
add also the new mga livelihood trainings, no? Like for example, cell phone repair, no? Kay mostly manggod katong mga traditional livelihood programs ang naa nila. So we need to incorporate tong mga bag-o na mga in-demand na mga, like for example, layout artists, yung mga ana ba, sa mga cellphone, I mean sa computer and all, no? So, again, we are very much happy right now na si Vice Rigo is very supportive sa MUA, even especially with Mayor Baste Duterte. So, going back lang, amo lang gusto na ma-level up lang sa inaning anahon pod na ang amount sa loanable and even sa mga trainings na haum sa ato ang panahon. Thank you. All right, before we proceed, we'll get the opening statement from our acting Vice Mayor, Ringo Duterte, and Councilor Pons Militar, please. Kaya mayong kaon to sa tanan, so especially sa mga namino karon sa mga taga Davao o sa tanan, media na karon dere, so napalayon na katuang PPP, no? Last time it was aprobado sa konseho, no? So karon anytime pwede mo ninyo ma-invite. Mayong punto. So, may gusto kaninyo tanan. No, so na pasensya na dugay kay namang gud nag courtesy call pero at least nakapas pa ko bago nagsugod ang session. So, thank you sa inyo tanan diri na hatag jud og oras para ma-interview mi isa-isa. Pero unta ka nang related lang sa atong session og mga unsa, wala na lain na pangutana. Okay ra man pod pero sige. So, kato lang, dagan salamat sa inyo. May ngudto kanina tanan. All right, question. Wala na, undangon na to. Mapapag-abot na ko. Okay ra pod. Yes, ma'am. Maya Padilla. And you've mentioned that Vice Mayor Rico will allocate budget for the co-ops. How much is needed ba? Based sa imong Again, I talked to the good Vice Mayor yesterday and also presented about my committee, no? And also I suggested to him na base sa amuang annual development plan, you can also allocate, no? Sa mga livelihood program, as per Ma'am Edna, is very small. Yun niya sa kuha, 70,000 lang daw ang 70, no? So ako, I am planning on my district around 300,000, no? Na livelihood program, kanang perfume, usaba na diha, kanang soap making and all, no? Kaya sa sir, dako na kayo nag-help. Ano ko nganong gamay? Muna ko gibangutana sa iya livelihood program ni. So, namagoy time daw na i-minus-minusan sila kay na priority. Usahay di magud mabalik, no? So, I think naman si Vice Mayor, we need to support our department also kay si City Council magud ang mag-approve sa budget. So kami gyud ang mutan, uy, murag gamay lang man diha, no? Dapat dakuan na, no? So we cannot add but we can decrease the budget, pero mas better magud na dili na sa floor during the budget hearing call, no? So again, nindot kaayo nga gitagaan migway to really work with the executive branch. So, motong going back, Maya, na ay naamanggoy mga budget na usahay malimtan o balik ba niya. Di lang po mo reklamo ang usa ka departamento nga, wala mo nabalik ang ang regular budget. So, inana, we are here to fiscalize, no? Kami man to mga fiscalizer sa syudad sa Davao to really put those services in place and of course workable, no? Sa ato mga different departments in the city. Thank you. All right, a follow-up daw si Maya Padilla kaya. Yeah. Councilor Pons, update na lang sa imong committee. Okay, thank you, ma'am.
Update sa kong committee, last 20th City Council, no, lahat na kung na-propose kay Mayor, isa ang wala na lang na-approve. No, it was the providing a internet signal to those far-flung areas of Davao through Starlink. So this 21st Council, kung gi-propose kay sa tong acting mayor, and I will also propose to our vice mayor, katong ato ang additional na mga landmark ordinances, no, for this 21st City Council. Ang propose nato murag 9 kabuok 11 kabuok possible landmark ordinances ang gi-propose kay Mayor Baste, tanan ato iyang gisuportahan, no. So last session ako nang gi-start ang duha sa 11 kabuok na gi-approve ni Mayor Baste, katoto ang enhancement program sa public safety and enhancement program also sa to ang disaster risk program sa tong 911. Yes. Ruth. As approved na siya sa to ang the citizen ID, no, na naman naka-allocate na budget, and then we are also developing the system. So possible, di pa na ko masulti kung ano sa kita maka-start, no? But ang sulti is this year or early next year maka-start sa tuwang rollout sa tuwang the citizen ID na ordinance. Ma'am, kung unsa tong giingon ako sa election part easy access sa healthcare o sa education, libre education sa mga underprivileged nato na mga estudyante o ang atong housing. Kana mao man jud na akong tumong ana diri sa politika, na mao na akong mga priorities. Dagan pa man pero mao jud na akong gusto na para sa atong mga kaigsunan sa Davao. So, yan. In charge, ma'am. Naman ato mga department heads na po dato mga kunsiyal ng tabang, ma'am. So, katulad gusto na ko ipasa, ma'am. In charge sila dito, mag-storya mi, mag-diskutan siguro na mo, plano mi. No, pero gusto na, kabalo naman po ni si Mayor Bastiani. No, dito, ging naman ako siya na dito, mo dyan na akong gusto plano. He's very supportive naman. If I may add lang kay Cons, ay kay Vice, no, yan man na-mention si Mayor, the time na katungugman ko, he will be prioritizing the housing in Davao right now. No, naa siya yung mga plano na actually dili siya lote, vertical, no? Vertical lang iyahang plans. And that is the commitment, Vice, no, for these 3 years na pagtukod og mga daghang balay sa mga less fortunate individuals na seeking and dreaming for a humble house here in the city of Davao. Daghantag space, ma'am. No, daghantag space. Ang kulang na lang nato is ang budget. Mo tong ingon ni Mayor na nag-ask po siya sa MUA, suportahin ninyo na dungagan nato dakong pondo ang housing. Punta. Follow-up question lang po para kay Vice. Regarding sa ato ang Committee on Future Generations po, what does protecting future generations mean in the context of Davao City, and how does your committee translate that into concrete policies po? Future generations kay siyempre sila na may next generation, sila na yung masunod. So sa ko makita na ko, ma'am, tanan na makatabang sa future generations. Ang gusto na ko buhaton para sa ilaha, para sa ilang kaugmaon, o sa ila gusto na ko buhaton tanan. Tinood lang. No, ay di ta gusto na makita sila maglisod sa karon, makita man nila na it's been not necessary, not really hard for them, but we will try to make it easier for them. Thank you, ma'am. Vice, pag-excuse lang ko, I will be the one to pray sa council. Thank you very much. If you have some question later, siguro pwede po ko ninyo. Yes, Thank you. Additional lang sa sulti ni Vice, no, since ako ang iyang Vice Chair for the future generation. So we will still last 20th City Council na-approve naton ang Dabawan niya disiplinado module. So ato na siyang
i-implement yun. We will make sure that it will be well implemented to every school for the Damawenyo Disiplinado module para ito ang mga kamatanunan, they have discipline if ever dako na sila. Kaya kita magud mga taga Davao, katong kita mga dagko na, kumbaga, mga tiguang na kita, mga 30 and above, kita magud ang discipline yun, no? 25 and above. Unsa ba? Kita magud ang discipline na since from the start, no? From Duterte administration karon, plan ni Mayor Baste and of course ato ang chairperson sa ato ang future generation is to discipline also our younger generations karon. So kato we'll make sure that the Damawenyo Disiplinado module will be well implemented to every schools here in Davao City. All right. Question, wala na? We only have 5 more minutes to entertain questions. Do you have any questions? Huh? Yes, please. So Sir Agde, sir, I think i-mention na nimo ganyan tong about sa Agda public market. How about those vendors na still nagapanginahanglan lang yapon sila o asa sila mag-settle? So what do we have to do to them? Yes, actually mo bounce gid ko atong sa giingon nato ganina. Now we have to see if we can improve the rates sa ato ang ordinance. Kaya tama po tong gibring up ni Cons Al ganina na governance is not just one-sided lang siya. We have to make sure po na kung unsa ang needs po, especially sa atong vendors. Kaya pag tanaw man gud nato, the vendors are the backbone sa atong economy. So we have to understand, we have to cater to their needs. But at the same time also, we have to make sure po na kung unsa po na nakabutang sa balaod, atong i-follow. But law is flexible. Ordinances are flexible and it was always cater to the needs and the concerns of our constituents. Yes, if necessary. That is why we will revisit it together with Councilor Danny. Kaya siya man ang sa Committee on Finance and I am a member also sa Committee on Finance with Vice Mayor Rigo also. So kinahanglan gid nato tanawon and revisit nato ang ato ang mga rates ato. And if necessary, we will amend them to cater to the existing needs po sa ato ang mga constituents. Yes, actually, okay. Yeah, actually, next week I plan to personally visit po sa Agdao Public Market and sa ato ang mga different public markets kay part man na siya sa ato ang AOR, sir, area of responsibility nato. And then we will talk also with the stakeholders kay they are really essential po pag-abot sa ato ang economic status sa city and we have to make sure that no one gets left behind. All right, Armando. Second to the last question. Second to the last. Okay, kay construct. Sir, I think last at the previous admin, usa sa mga plano nga murag ang night market is ibalhin na sa laing lugar. Right now, Cons, appeal po rin sa inyong mga ginapang istoryahan under your committee. Yeah, actually, kato ni Agi pod nga meeting namo ni Sir Maki, I brought up the idea that the night market, pwede na ito na-improve kaya it is also a vibrant source of tourism sa ato ang city. So when I asked na, ano ba ang current challenges nato? Kaya makita man gid nato that there are some vendors na ang baligya is barbecue, juice, maybe we can improve sa variety nato. So I proposed also to him na, sir, why not we can also revisit and amend the ordinance instead of 3 months lease term? Kay ang vendor man good, they will think of survival, sir. They will think of survival na, 3 months na ko magbaligya diri. I have to focus on profitability and maximizing sa ako ang bottom line. But if we give them ample time, maybe extend na to 6 months ang ilahang lease term, and then we can also provide incentives. For example, just an idea, sir. Just an idea sa mong meeting. Kung ikaw naka sa top 20 sa mga seller ato sa night market, maybe you could have an incentive na automatic renewal ka. Or extension, tama sir. Maybe you can be automatically renewed. It's because we are giving them incentive to perform and to create ka ng mga unique na mga products na ginabaligya dito. Therefore, boosting productivity and efficiency sa ito ang night market. So, thank you sa question. Pero sir, walay naisgutan na transfer? Sa karon sir, wala pa niabot ang among storya dito. But we are open to all possibilities.
But we will just make sure na makater ang kinahanglan po sa atong vendors. Councilor, follow-up question lang po. Are there any plans po in your committee to digitalize or modernize the city's economic enterprise to improve efficiency and transparency na rin po? Yeah, actually that's a good idea, ma'am, no. Kay karon man good is that we have to be able to cope up sa atong modern economy. Kay pag-abot karon fintech naman gud ang ginastoryahan, ma'am, financial technology, and I am grateful po nga naapot sila Cons Militar sa atong Committee on IT and si Councilor o si Acting Vice Mayor Rigo to support po na. Actually, that's a really good initiative, ma'am. Kung na-open up na po nato na previously kay fintech is really important right now. Karon natay paling QR, ma'am. Gi-implement na to siya last administration. O we are thankful po nga gina-implement po to siya sa to ang mga palengke nga katong pagbayad ka through QR code. Kay murag kato po na ginabuhat sa China karon kanang magadto kag wet market dito or night market dito mo bayad ka o niya sa unsa ba nagamit WeChat ba to pag scan nimo o I think that's another way forward po sa atong collections. Alright, last question to Acting Vice Mayor. Konsehal, wala kay plano? Imong mga igsoon na moadto o bisita sa inyong lolo? O if ever that will happen, unsa kung gusto niyo pangutan-on o seek na advice sa imong lolo? Actually, plano namin, sir, hopefully next month, August, murag mao man ang among unsa sa ICC. Ako sa kuha lang, basig makahila ko makita niya I don't want anything political. I just want grandson and grandfather bonding. So, pwede po mga yung advice law, kay pagkuhan man ko sa political law, karon pa ko na acting vice mayor, unsay mong pwede ma-advise. Pero basig ang iyong nun lang sa kuha na ayaw ra pag-check, so niya trabaho lang. Maura ko diyang ingon sa kuha. Sige lang. Pero usually kami mag-meet may mga apo. Wala man gud mi nagastorya mga trabaho, everything political. Sometimes maybe kung magkaon kini siya duni siya ayo so seldom. Mostly kami bonding good. So mo tong plano namo, ako Congressman Omar, akong amahan ubanan ni si Congressman Pulong, ug akong babae na sister nako si Isabel na napa sa Australia, sabay namin mo adto sa cake sa Carandis office. Mo tong plano namo. So sa visa wise okay naman, may problema. Kato na scheduling na lang. Kato sir. All right. Thank you. We'd like to get the closing statement if you have any for the media. So wala. So kamo magdugay pa ba mo sa ato ba mo sa session? Yes. Sige. So, kita-kita. Salamat kay sa inyo sa inyong oras diri. Again, I hope we can do it again next week. So sa inyo tanan, thank you for the time that you given us. So, thank you. All right. Thank you everyone for attending. Thank you, councilors.